Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day again. So this is second part of teaching video dalam bahasa Melayu. Okay. So kalau tadi kita dah tengok kita ada NaCl, non-aqueous phase liquid, yang mana contaminant tu dia boleh masuk ke dalam groundwater ataupun tanah kita. Tapi dia tak mixture dengan medium yang ada lah. Okay. Dan itu yang menyebabkan berlakunya contaminant transport. Dia migrate, dia cari jalan-jalan dalam tanah tu lah untuk dia menyerap masuk kan. Jadi salah satu contaminant transport ni ialah advection. Okay, so kalau kita tengok dalam Nikos paper tu memang dia dah tunjuk kan. Advection ni contoh dia macam ni lah. Bila kita ada a color ataupun chemical, chemical tu di represent by color. So bila kita masukkan, dia bergerak tapi dia ada sharp concentration. Kenapa dia sharp concentration ni nanti kita bandingkan dengan diffusion. Kalau tak salah saya lepas ni. Kalau diffusion tu dia carries, dia disperse tu secara molekular, molecule of chemical tu. Tapi advection ni dia masih macam as a contaminant tu as contaminant je. Dia bukanlah disperse as a molecule. Okay, so tu yang dia masih lagi dalam ada boleh menunjukkan sharp concentration front ni lah. Tapi dia sama prinsip macam diffusion nanti. So dia move tu kerana ada hydraulic gradient lah daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. So kalau kita tengok level of water ni tinggi ke rendah kan. Barulah berlaku transport tu lah. So walaupun ni model dia air, tapi kita ada juga soil layer lah dalam ni untuk nak represent keadaan ground. Okay, so process of contaminant transport under the resultant fluid flow which called advection or convection. Pada masa T kosong dia tak berlaku lagi, pada masa T1 dia makin jauh daripada point source dia lah, daripada point source. Dan concentration dia kalau kat sini tengok dia seolah-olah macam flat concentration dia, jumlah dia tak berubah lah kan. Okey, dan satu benda yang penting kita kena recall balik the groundwater velocity for one dimensional steady state flow, which is U equal to K dengan I, hydraulic gradient kan, daripada tempat tinggi ke tempat rendah, dan juga K ni lah. Okey, so bila kita masuk dalam contaminant calculation ni, kita kena guna istilah flux. So mass flux untuk contaminant ni lah, contaminant mass flux through unit cross section, dalam satu cross section disebabkan due to the groundwater advection, boleh didefinisikan sebagai J sub A. J ni flux lah, A ni advective lah, equal to porosity, bergantung kepada saiz tanah pores tu, porosity dia, gantung juga pada flow velocity, sama ada ground flow velocity ataupun chemical tu sendiri, dan juga concentration lah, concentration contaminant tu. So kalau flow velocity ni, kalau air tu memang betul-betul purely water, salinity dia memang bagus, maksudnya dia tak bercampur lah dengan tanah ke apa, so jadi lagi laju lah sama juga kalau pores tu, kalau dia lalu dalam sand, maksudnya dia lagi laju lah, advective dia ni lagi banyak lah nanti, dan lagi jauh lah dia pergi Okay, so ini satu contoh. Kita ada satu landfill site, and then landfill ni dah mungkin dah leak dah bocor. So dissolved chloride ni dah bocor lah menjadi licit jumlah dia kita tahu, seolah-olah kita tahulah, tapi sebenarnya kalau urea yang sini kita tak tahu berapa banyak contaminant boleh bocor kan. Tapi let's say kita tahu, so C0 initial concentration is 1000 mg per liter. Assume lah kita dah tahu point source tu kat mana kan, dan dia migrate sejauh 1.5 meter peak in the natural surface sand layer. Ni info penting sebab nanti kita boleh tahu something lah. And then flow velocity is given 0.03 meter per day. Sebenarnya bila kita tahu surface land ni kita boleh teka-teka velocity kan, sebab kita boleh tahu properties dia kan, kita tahu properties tanah tu.
So effective porosity pula diberi equal to 0.1. Jadi dia tanya apakah mass flux of the advection ni lah. Assume kita ada advection alone. Tapi kalau ikut sebenar sebenarnya boleh je. Kalau kita tengok flow yang D and LPL, L and LPL tu sambil-sambil dia berjalan tu kan sebenarnya dia boleh bertukar bentuk, pergi ke diffusion, pergi ke dispersion ataupun dia biodegradable dan sebagainya lah. Tapi ni kita assume advection alone. Jadi J sub A equal to NU, nantilah kita solve kan, ganti saja. Jadi kita dapatlah jawapan flux dia equal to 3 gram per day per meter square kan, untuk satu cross section. Okay, so next is diffusive. Banding dengan advection tadi, diffusive ni ialah movement of contaminant mass ni tapi by a molecular diffusion. Dia dah mula disperse ikut molekul, satu molekul ke satu molekul. Jadi dalam perjalanan transport untuk diffusif ni dia lebih bertebaran. Kita boleh nampak smeared concentration front. Berbanding dengan tadi kita ada sharp kan, sharp edge, yang ni dia smeared, dia terus pergi. Sama juga konsep dia, masih guna pakai from higher concentration to a lower concentration. Dan kalau kat sini mass flux dia senang, J sub D equal to coefficient of molecule tu. Kalau chemical tu ada density tinggi semua tu dia akan ikat kat sini. Dan kita tengok partial derivation of concentration to the distance X kan, sejauh mana dia pergi dalam tanah lah. Kita anggap X ni sebenarnya kalau paling bagus partial concentration ni, partial derivation ni dia adalah 2D. 2D ada X dengan Y, 3D lagi bagus, X, Y, Z. Tapi at least kalau macam contoh lensil, kita boleh assume kawasan lensil tu terlalu luas. Jadi kita assume 1D coefficient 1D function pun dah cukup lah. X lah, kita anggap X. Sama ada X tu boleh jadi kedalaman ataupun X tu boleh jadi lebar lah. Okay, so ni partial derivation of P over dx ni juga boleh dikenali sebagai gradient in chemical concentration through the soil. Okay, satu info tentang diffusif ni, ada banyak info lagi lepas slide ni, tapi salah satunya dia cepat berlaku kalau dalam saturated soil lah. Dan kalau dalam porous medium, kita boleh apply constraint geometry. Kita nak define satu function ni. Jadi kita boleh perkenalkan satu term lagi, totality factor. So apa ni totality factor? Totality ni boleh times dengan coefficient molecular ni, molecular diffusion coefficient ni. Dia jadi D star, effective diffusion coefficient. Lepas ni diffusion efektif ni ada banyak lah. Dia juga boleh dilihat dalam dispersion, iaitu satu lagi transportation manner dalam contaminant transport ni lah, dispersion. Lepas ni kalau star ni memang nampak lagi lah, lepas ni akan diguna lagi. So totality, pasal balik sikit totality tu apa? Totality ni adalah pathway lah. Kalau contaminant tu dia berjalan, dia pergi mana, efektif dia tu kita boleh kira lah. So original length dia, sebab dia mungkin pergi straight, ataupun kita ada kawasan yang straight je, tapi dia pergi straight. So itu tak apa, sama lah totality equal to 1. Tapi selalunya dalam tanah ni, walaupun tanah tu straight, tapi kan ada partikel kan, so dia mungkin menyelit sini, menyelit sana, menyelit sini. Itu yang kita kena tahu effective actual path dia tu. Tak apa, nanti gambar dia ada lagi dalam dekat dispersion, kita boleh tengok juga faktor totality ni. Okay, cuma oleh disebabkan dia kurang lah panjang daripada original kan, so totality ni biasanya 0.01 untuk tanah yang sangat halus lah, ataupun 0.5. Cuma kalau dalam sand dia tinggi sikit, totality dia 0.7. Yang ni diffusif. Tadi kan kita tahu D0 tu kan. D0 ni biasanya kalau dalam free water, D0 is taken as a medium value lah. From the 10 to the power 9, negative 9 to 10 to the power of negative 8 meter square per second. In saturated soil, so the coefficient
D ni boleh jadi 1 to 3 orders. Maksudnya kalau satu tu satu darab 10 kos 1 ataupun 10 kos 3 lah. Ataupun lagi which is 1 to 3 orders magnitude smaller, lagi kecil daripada the first diffusion pass. Maksudnya kalau kita ada nilai viscosity tu, nanti kita punya D diffusion tu kecil lagi daripada nilai viscosity tu lah. Dan diffusion ni is not a big factor in saturated groundwater flow, but dispersion, the next transportation contaminant ni yang kita nak bincang lepas ni, itu lagi dominates the diffusion, dominates the saturation, bukan diffusion lah. Tapi diffusion ni is very important, especially in vapor transport to unsaturated zone. Kalau tengok gambar tadi, dense NaCl tu dalam video yang pertama, kita ada nampak vapor transport ni kan, vapor transport. Okey, so kita tengok diffusion ni yang sikit lagi. Ini kalau kita nak tengok sana dia punya short second partial derivation tadi tu sebenarnya boleh diletakkan sebagai function lah. So kalau kita dah tahu waktu T yang kita minat nak tahu, so the length the equation penuh dia macam ni lah. Kita ada initial concentration, arrow function to X jarak bahagi dengan 2 square root di diffusion, effective diffusion coefficient times the time. Ini sebab kita dah apply lah dia punya boundary condition. Okay, example of diffusion. Walaupun nampak macam complicated je rumus-rumus tadi tu, tapi bila pergi ke application example ni tak adalah susah sangat. Okay, so at Landfill site kita ada liquid dah memenuhi 0.3 meter thick clay liner. This is liner ni kita estimate ada chloride with a concentration of 1000 mg per liter. Jadi kita masuk dalam rumus kan, 1000 X 0.3 lah sebenarnya kan, 0.3. Totality dia bagi 0.5. Totality darab dengan D note adalah di efektif distal ni kan. Jadi totality darab dengan D note. D note ni sebab kita tahu dia chloride, so kita boleh dapatkan dia punya diffusion diffusion coefficient ni lah. Dia suruh cari depth of 3 meter. Oh, so X ni bukan 0.3 lah, X ni 3 meter. Kemudian kita cuba masa dia bagi selepas 100 tahun. Jadi kita ganti ni 100 tahun dengan lupa ni dalam second, kalikan, so kita dapatlah concentration is 200 mg per liter. Okey, jadi selepas 100 tahun pada kedalaman 3 meter kita dapat tahu dia ada concentration dalam 230 mg per liter. Besar ke kecil ni sebenarnya? Ini sebenarnya agak besar juga. So, jadi kita boleh go through slides juga. Kita tengok application dia dalam landfill and surface impoundment. Kerana landfill tu besar, jadi kita boleh assume 1G contaminant sebenarnya. Jadi cukuplah kalau kita guna rumus yang tadi. Cuma bila kita dirah-dirah lagi, kita boleh masukkan faktor retardation ni. Retardation ni sebenarnya relate dengan soil properties lah. Dengan dia absorption, dia melekat ke tak dekat tanah tu, dan kita boleh tahu velocity. Jadi rumus ni pun salah satu option kalau nak guna. Dan satu lagi kalau kita dah apply boundary condition guna Fick's law ni, jadi kita boleh dapat lagi simplify rumus lah. So C naught arrow function equal to Z, ada faktor retardation ni. So retardation usually equal 1 kalau tak ada suction lah, tak ada suction berlaku kepada, tak melekat pada tanah lah. Okay, so saya rasa saya stop sini. Ada banyak lagi example regarding the diffusion ni later bila kita masuk topik suction lah. Tapi next video insyaAllah kita tengok dulu dispersion dalam transport, contaminant transport. Suction ni dia duduk dalam contaminant state. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.